पुतुरा गिहारे खुड़ी बिया केमिति शांत हैला। मोर पुतुरा मते एकुटिया पाई केमिति मते बहुत गेईकी शांत करिथिला से विषय रे मु आज आपण मानकु कहिबी। तो चलतु डेरी नकरी स्टोरीटी को स्टार्ट करिबा। मोर गोटे पुतुरा थिला, तार बयस 18 वर्ष। मु सेतबळे नुआ नुआ मैरेज होई थाए। सेतबळे मो बयस 25 वर्ष होई। दुईटी बहुत बड़ थिला। मो दूध को जी मध्य देखुथिला तार बांड पूरा काठेई जाउथिला। मो पुतुरा मध्य मते बहुत लुचि लुचि देखे। मो पुतुरार नजर मो उपरे थिला, मु ताहा जानी नथिली। दिने आम घरर समस्ते बुलिबा पाई बाहर को गले। मु जाई पारिली नाही काहेकि ना मोर देह बहुत खराब थिला। आउ मो पुतुरार सेतबेले एग्जाम चलथिला, तो से मध्य जीवा पाई मना गला। आमे दुई जण घरे रहिलो। मु सोई थाए, मो पुतुरा आसी मो पाखरे बसिला। आउ कहिला, खुड़ी आ तमर देह तो बहुत खराब अछि, घरे तो केही नाहांती, तो मु तमर गोड़ हाथ घसी देबी आनंतु। मो मना करिबा सत्वे तेल आनी मो गोड़ हाथ रे मारी मालिश कला। आउ ता हाथ को धीरे धीरे मो गोड़ रे घसी घसी ऊपर को आनिबा पाई लागिला। मते बहुत भल लागुथाय। मु किंतु भाबी नथिली ता मन रे खराब भावना रखी से एमिति करूछि। से धीरे धीरे ऊपर को आनी आनी मोर बियारे हाथ बजेई देला। मु चमकी पड़ी उठी गली। मु कहली, अरे थाउ मोर दरकार नाही। से कहला, ना ना खुड़ी आउ सेमती हबनी, मोर भूल रे तुम बियारे हाथ बाजीगला। मु ता मुह को चाही रही थाए, ये कौन मते एमिति कहूची। मु मध्य आ किछि भाबिली नाही। तापरे से पुणी थरे घसीबा पाई लागिला। तापरे धीरे धीरे कहिला, खुड़ी तमर झियो बेले कौन बॉयफ्रेंड थिला। मु कहली, अरे नाही मोर नथिला। मु केवल तम बापा को बा हेची, मोर बॉयफ्रेंड किछि भी नथिला। मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिबो मु जाने। मु जेते मध्य मना कली से जम्मा मध्य मो कथारे विश्वास कला नाही। मु सेठु बाध्य होई ताकू मोर स्टोरी कहिली। मु कहली, हाँ मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिला, आउ से मते भी बहुत भल पाउथिला, मु मध्य ताकू बहुत भल पाउथिली। सेठु मो पुतुरा पचारला, तमर कौन से बेसी पसंद करे। मु कहली, मोर एई दुईटी बड़ दूध ताकू भारी पसंद थिला। से जेतबेले भी मते देखुथला मते हक करुथला, आउ मोर दुई बड़ दूध को हाथ रे धरी बहुत जोरे जोरे चिपुथला। सेठु मो पुतुरा पचारिला, तुमको केमिति लागे। मु कहली, मते तो बहुत भल लागे, किंतु ताकू केमिति लागे मु सेटा भल भाबरे जाने नाही। से कहिला, अरे ताकू मध्य भल लागुथुबो, तमर एई गोरा तक तक दूध काहाकू बा भल न लागिबो। तापरे से कहिला, तुमको सी केबे गेहिची ना नाही आगुरु। मु कहिली, हाँ गेहिची, 3 ରୁ 4 थर मात्र गेहिची। से कहिला, तमे मिछ कहूच, तमर गिहा गोई स्टार्ट होइथिला माने तुमको सी बहुत थर गेहिथिबो। मु जेते भी मना कली से जमा मध्य मो कथारे विश्वास कला नहीं। सेठु मु कहली, हाँ आमर निहाती दिने छाड़ी दिने थरे ना थरे आमर गिहा गोई हुए। मो पुतुरा कहिला, ताहले तमे जेतेबेले सान बापा को बाहा हलो सेतेबेले सी कौन ए कथा जानी पारिलेनी, सी रागिले नाही। सेठु खुड़ी कहले, अरे ना से जानी पारिले हेले किंतु से रागिले नाही, काहेकि ना तांकर भी अलग आड़े चक्कर थिला, और से मध्य तांकर गर्लफ्रेंड को डेली गेहुथिले। मु कहली, सी तुमको गेही केमिति जानी पारिले। मु कहली, अरे गिहा गोई हेले बिया ढिला हो जाए, ସେଇଠି ଆଉ କିଏ ଗେହିଲା ମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗିଆ ଖାଇଛି ବୋଲି।
ସେମିତି ତୁମ ବଡ଼ ସାନ ବାପା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପୁତୁରା ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ତୁମକୁ ନା ଦେଖିଲେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଠେଇଯାଏ। ତମେ ଦେଖ ମୋ ବାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ହାତ ଆଣି ମୋ ହାତ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ତା ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗରମ ହାତକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମୋର ହିସାବରେ ପୁତୁରା ହେବ, ତମେ ଏହା କର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ପୁତୁରାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତ ପୁରା ବେଧିଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଘିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ମୁଁ ତମଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସାନ ନୁହଁ, ମୋ ଠାରୁ ବି ଘିଆ ଖାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଗେଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେ କହିଲା, ବେଧି, ତୁ ଯଦି ଦେବୁନି ଆଉ କିଏ ଦେବ? ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୋର ଦୁଧ ଉପରେ ମୋର ବଡ଼ ନଜର। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ମିଛରେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କହି ଗଲି ନାହିଁ ବାହାରକୁ ତତେ ଗେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଆମ ଘର ଲୋକ ତତେ ଛିଛିକାର କରିବେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଉଠେଇକି ମୋତେ ହଗ୍ କରି ଧରିଲା। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରେ ତା ହାତକୁ ପୂରେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଦୁଧ ବାଲି, ତୋର ଦୁଧ କେତେ ବଡ଼? ମୋ ହାତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୋର ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ କହିଲା, ତମର ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରୁ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତମର ଦୁଧ ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା କହି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିଲା ଆଉ ମୋର ବେକ, ପିଠି ପଛ ସବୁ କିସ୍ କଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମୁଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କରି ମୋର ବେକ, ମୋ ଦୁଧ ସବୁ ନାଲି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଖୋଲିକି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋ ଦେହକୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେ କହିଲା, ତମର ଯେଉଁ ଦୁଧ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତମ ବିଆ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। ତମ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇବି କୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପୂରେଇବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ପୂରାଅ। ସିଏ ପୂରେଇଲା। କହିଲା, ତମ ବିଆଟା ଖାଲି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି, ଛଟ୍ ଛଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗେଇ ଦିଅ। ମୋର ଦୁଇଟି ଫଡ଼ିଆ ନେଇ ମୋତେ ଖଟ ସାଇଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଖଟ କଡ଼ରେ ଦେଲା। ଦେଇ ମୋ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଗ ପଛ କରି କଚ୍ କଚ୍ କରି ଗେଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଛି, ମରିଯିବି, ଏମିତି କହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡରେ ଚାକିଦେଲା। ମୋ ଚୁଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଗ ପଛ କଲା। ମୋର ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ମୋର ତଣ୍ଟି ଯାଇ ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଚୁଷିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସିଏ ପୁରା ଟେକିକି ତା କାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା କାଖ ଉପରେ ରଖି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଗେହିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପୁତୁରା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତା'ର ବହୁତ ବିଷ। ଏମିତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବେ କୁକୁର ଭଳି ଗେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ଗେହୁଛି। ଏହା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ଖୁଡ଼ି, ତମେ କ'ଣ କିଛି କହୁନାହ? ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଘିଆ? ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, କ'ଣ କହିବି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯେମିତି ଗେହୁଛ ମୋତେ ଆଜି ଯାଇ କେହି ବି ଗେହିକି ଶାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଗେହ। ମୁଁ କହିଲାରୁ ସେ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଆହୁରି, ମୁଁ କହିବା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଖଚ୍ ଖଚ୍ କରି ଘେଇଲା। ମୋର ବିଆଟା ଖାଲି ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ପେଟେଇ ଦେଲା ଖଟ ଉପରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘ ଟେକିବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଲି। ମୋତେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ମୋତେ ଗେଇଲା। ମୋତେ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଏଇଦେଲା।
କହିଲା ତୁମ ଦୁଧ ଦୁଇଟିରେ ଘେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହା କହି ମୋ ଦୁଧ ମଝିରେ ଟିକେ ଛେପ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲି। ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଘେଇଲା।